An balimaw an ka bi kɔrɔfɔ an bɛ don a kɔnɔ. An ka cɛkɔrɔba ani an ka alimami kɔrɔ n'o ye Mahamudu Diko ye. Hali bi ale de don tugun dɛ. Maa minnu tɛ diɲɛ kalama olu ko sujet wɛrɛ t'an bolo ni Mahamudu Diko tɛ. Ko an ka jamana ko kuma fɔ ko ka Diko to yen. Maa min b'a coup d'état sabanan na ko jamana ko kuma ka fɔ k'o to yen. Maa min n'a ye jamana firi a da kan ko an ka Mali ko kuma fɔ nka k'an kana tɛmɛ o kan, ka tɛmɛ o kan, ko alimami don. An balimaw, maa min jamana tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ faso kɔnɔ a tɔgɔ b'a bɛɛ la. Jamana filɛ nagasi fɛn o fɛn na a sen b'a bɛɛ la. Hali bi dɔw ka hakilina ye ko an ka Mali ko kuma fɔ ko ka tɛmɛ o la, ko diinɛ ɲɛmaa don. An ko baasi tɛ. Anw ma deli k'an da don diinɛma si ka kutuba kɛcogo la, walima i ka kuranɛ a dɔnni b'i la wa, hadisa a fɔcogo ɲɛna wa, kabi Ala k'anw d'an da to o kuma na a t'an intéressé. An ka domaine tɛ fana. A tɛ k'u bɛ min na fɔla ko an t'a dɔn, an t'a dɔn. U bɛ min fɔla diinɛ ko la u b'a dɔn cogo min an b'a dɔn ten, mais an ka baara de tɛ. An balimaw, o to yen. N'i ye jateminɛni kɛ a tiɲɛnikɛla dɔw minnu i b'u ye Ala ko kuma na Ala ɲɛsiranya kisɛ kelen a t'u dusukun na. U ye cogo a bɛ diinɛ ko fɔ nka kafiri dusukun b'a caman dusukolo la. U bɛ wele Ala ko an ka siran Ala ɲɛ, kuranɛ ko i bɛ fɛn o fɛn fɔ Ala b'i ɲininka a la, diinɛ ye kɔnɔna jɛlenya ye, bilasirali fitinin don. U b'a dɔn ko jɔn i bɛ fɛn o fɛn bɔ i da Ala b'i ɲininka a la. U yɛrɛ b'a fɔ tan. O n'a ta bɛɛ nkalon kan mɔgɔ lafasa kama u b'a ɲini i bɛ ka fɛn min fɔ n'u b'a tiɲɛ dɔn k'u bɛna o kuma yɛlɛma. Maa sugu bɛ saralen b'u bolo réseaux sociaux sanfɛ, groupe WhatsApp kɔnɔ. A y'a fɔ ko a bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ, a y'a fɔ a ye min fɔ tiɲɛ tɛ. E b'u ye u si lajɛ k'u ye cogo lajɛ ko Ala ɲɛsiranyabaw don. I b'olu de ye nin baara la. Diinɛ bɛ min? Ala ɲɛsiranya bɛ min? A b'u ɲɛna ko maliyɛn a hakili ni fali ta ye kelen ye. Ŋanaŋanakan sugu bɛɛ b'u bolo ka don yɔrɔw la. U ka yɛrɛdɛmɛ hukumu kɔnɔ u jigi karilen an'u kɔnɔ fililen u b'a fɔ yɔrɔ dɔw la n'u m'a fɔ ko n bɛ ka nin diinɛ kɛlɛ, ko n bɛ ka Ala kɛlɛ, o fana ye dɔw ka kuma ye, ko ne bɛ ka Ala kɛlɛ. Comme si Dieu ne peut pas se défendre si je combats Dieu. A bɛ ka diinɛ de kɛlɛ a tɛ diinɛ dɔn. Comme si olu ye silamɛ ye tɔw ye kafiriw ye. A y'u kɛwale lajɛ ban ye. U ye cogo nata bɛɛ a y'u kɛwale lajɛ, a y'u dusukun lajɛ. Ala ko ale mago si tɛ aw ye cogo in na. Dusukun ani kɛwale. Suratul Imran. An balimaw, baasi tɛ i b'u mankan mɛn kuma dɔn. Ayiwa ko an bɛ ka sunnamɔgɔw de kɛlɛ. An balimaw, hadamaden nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ taa misiri kɔnɔ k'u bɛ seli la. O bɛɛ kɔfɛ i b'u kan mɛn ko hadamaden sera Ala ɲɛ k'i bɛ fɛn o fɛn fɔ ko Ala b'i ɲininka a la. Nin y'o maaw de ka kuma ye tan. Anw ma deli ka sunna karamɔgɔ si kɛlɛ, walima sunna taabolo si kɛlɛ, walima sunna taabolo tiɲɛ don tiɲɛ tɛ, anw da ma deli ka don nin kuma na, an ka sira tɛ. Anw ni sunnama hakɛ min bɛ jɛ ɲuman na
Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw hakili tɛ o jate la kuma dɔw la u bɛ hali siya ko kuma ta k'a fɔ k'u bɛ anw kɛlɛ n'a ye ka jama sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan u bɛ nin bɛɛ kɛ ka sɛgɛ ka dɛsɛ ka anw tatɔ lajɛ adamaden n'i bana Ala la ka ban tiɲɛ na an balimaw wa u bɛ nin min kɛ u bɛ maa minnu bila nin na maaw de b'a don u kun na k'u bɛ nin min na ko jihadi de don k'a dagalen don ko diinɛ dɛmɛni don ko ka nkalon tigɛ ka diinɛ dɛmɛ k'a bɛnnen bɛ ko jihadi don k'u bɛ baraji sɔrɔ a la an balimaw maaba dɔw ye furu sa tribunal la ni nin cogoya ye ka denmisɛnw ɲini ka taa nkalon da muso la tribunal la ka tila k'a don a kun na ko jihadi don k'a bɛ baraji sɔrɔ a la Allah anw t'a fɛ k'an da don famille ko kumaw la n'o tɛ fa bɛ don dɔ la dɔ ka du bɛ ci dɔ bɛ sa dɔ bɛ kirin dɔ bɛ bɔ silamɛya la ka taa don fɛn wɛrɛ la a ye tribunal jateminɛ a ka ɲininkali kɛ an balimaw anw ko Mahmoud Dicko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun y'a bɔ k'a bila transition faamaw la a sen donna baara bɛɛ la coup d'état kɛra a ye M5 janfa a niyɔrɔ dira ma palais de la culture kelen in na a ye transition mɔgɔw bagabaga ko ko sira bilala u ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ k'a tɛrɛmɛ a niyɔrɔ dira ma fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ ka taa o don fo bi Mahmoud Dicko ma kuma bilen bandaw sigili a sen donna la ka transition président sigi bandaw Mokhtar Wane ale de y'a kofɔ a taara sani Mokhtar Wane kana mɔgɔ wɛrɛw tun b'a jate b'a bolo dernière minute a nana ni Mokhtar Wane n y'a fɔ aw ye kabi gouvernement premier ministre ma ta kuma tɛ ka gouvernement sigi n ye mɔgɔ 3 kunkolo photo publier n ka page kan bɛɛ hakili b'a la Mahmoud Dicko Mokhtar Wane ani Saliya n y'u 3 photo publier n ka page kan o y'a sɔrɔ hali premier ministre ma ta munna ka sababu kɛ Dicko de yɛlɛla ni nin 2 bɛɛ ye kati information sera anw ma ko Wane premier ministre Saliya bi ye gouvernement kɔnɔ gouvernement sigira a kɛra o kɛcogo ye exactement bi ko b'a don maaw kun na ko gouvernement ye ko Dicko t'a kalama k'a t'o fana kalama quoi a ka maa hakɛ min bɛ gouvernement in kɔnɔ a bɛ se maa 8 hakɛ ma Mahmoud Dicko CNT min sigira a ye maa hakɛ min don a kɔnɔ an ye maa caman ka jate la minnu tɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'a bɛ se 30 ma o nin tɛ jamana nimayɔrɔ min n'a ka mɔgɔw bilala ye opérateur économique natɔ don aw ma ça arrive an balimaw nin bɛɛ kɛra kuma min pour que M5 ka kɛ cɛ sonsorolen ye ko ni misi taara ka misi birila to a bɛ kɛ cɛ sonsorolen ye a y'o baara de kɛ M5 na Cheikh Umar Sisoko a bɛɛ y'a kumakan mɛn ko Dicko de y'a fɔ sɔrɔsiw ye ko maa tɛ M5 kɔnɔ min bɛ se ka jamana mara ko maaw tɛ o kɛlen a ye n ji min bila ka M5 ko daga ci bɔgɔbɔgɔ le M5 est mort de sa belle mort Issa Kanji min ye marifa ta ka yɛlɛ sofɛrɛ kun na ka kɛ muguci o muguci ye ka M5 ka du min ye gɔngɔnbilen wuli ye ka tɔn jɛnsɛn bɔgɔbɔgɔ k'o affaibli cɛkɔrɔba dilalen don a ma kuma ka M5 gɛn ka bɔ CEMACI siège la Dicko ma kuma M5 mɔgɔw ko an ma k'o taara Dicko ɲininka k'a ko n'a y'aw gɛn a ye taa a ye bɔ yen an balimaw
ayiwa kwa to fana kalama ko fana kira ɲinama o fana bɛ ka fɔ bi o ka bɔ yen semasi maaw gɔngɔn wulila yen depuis gɔngɔn bilen wulila jim nɔfɛ n y'a fɔ aw ye o fɛn fila don jim ma deli ka foyi kɛ ni Diko ma bila min na et Jim l'a toujours rappelé qu'elle est le lieutenant de ni imam ko aka dan yɔrɔ min a bɛ dan ye ni imam ko a ka min kɛ ale b'a kɛ ten et il a rappelé M5 bɛ mankan na waati min ni Diko ko i bɛ ka tali ko kuma ka jɔ dɔw k'u tɛ sɔn Jim bɔra ka M5 clasher ko ni imam ko a tɛ jɔ ko e bɛ taa min u tun kan ka bɔli min kɛ contre IBK ko ɲɔrɔn sirifikɛ ko k'u ka jɔ a y'a fɔ Jim ye Jim y'a jɔ ye k'u bɛ taa élection législative la ka accord signé imam nana k'a ka jɔ Jim y'a jɔ ye est ce que aw ye imam mankan mɛn ko M5 kɛlɛli jɔ non a tun b'o baara de la mankutu a kɛra mankutu tiɲɛ de ye Mahmud Diko ma M5 janfani a kasara taara firi ale kan sisan ka mangoya ka lagosi i b'a fɔ ni wulu donna misiri kɔnɔ a bɛ wolo fan bɛɛ fɛ bɔnɛ firila kan cɛkɔrɔba nana ye k'a fɔ ni a baara ta ni ma cogoya ɲini ne ka maaya bantɔ filɛ nin a mangoyara ka se hakɛ la bi a ka bɔ hakili ma a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o la semasi balila ka tila fila ye ko fɛn o fɛn kɛra ko imam ta kalama ko a bɛɛ ye Jim de ye a waati anw kumana n ko imam b'a fɛ ka bɔ cogo de ɲini ka na scène occupé tuguni comme a ye janfan kɛ a t'a dɔn a bɛ bɔ cogo min il faut que a ka mɔgɔ dɔ sacrifier n ko a ni Jim bɛnkan don wa ou bien a bɛ fɛ ka Jim janfa wa ɲininkali b'o yɔrɔ de la sinon a b'a fɛ ka Jim sacrifier ko fɛn o fɛn kɛra Jim de nɔ don pour que ale ka se ka bɔda sɔrɔ o kuma ma janya an balimaw imam Diko ka manifeste bɔra aw bɛɛ ye manifeste ye maa caman ko ko vraiment anw tun y'a fɔ cogo min wulibali don waati min na sɔrɔsiw bɛ ka anw kɛlɛ ka di Diko ma anw ye mun kangaridaw ye nin micro kelen in na yan aw hakili b'o la an ko u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Diko de bɛ k'u bila nin bɛɛ la u y'a laja fo k'a laja wa u bɛ k'a bila ka maaw kɛlɛ nka n bɛ min fɔ aw ye ni jamanadenw dusu kasira aw kɔrɔ don min ka wuli aw kama Diko b'a cun ka jigin a b'a fɔ ko ale ye kangari d'aw ye a bɛ taa jama tɔ lamuruti ka ɲɛsin aw ma wa a bɛ nkalon da aw la fo ka diɲɛ wuli a tɛna aw yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a nkalon na an balimaw ayiwa an b'a kɛnɛ kan bi dɛ a daminɛna Mahmud Diko a ye déclaration min kɛ palais de la culture la transition faamaw kan a ye kuma caman fɔ a kumakan di an ma bɛɛ k'i tulo majɔ an k'a lamɛn an ka na kabini ko in daminɛna ne da ma mago o kuma la mais bi n b'a fɔ oui je veux le dire je le dirai avec responsabilité et je m'assume en le disant. Transition ne ko n bɛ taa n ka misiri la n bɛ taa n sigi parce que jamana kalifala maa minnu na ne jigi b'a kan n'Ala sɔnna k'a fɔ u na se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka fɛn in kɛ a kɛcogo ɲuman na. Mais je suis au regret quand même de constater quelque chose que je vais dire aujourd'hui et le dénoncer. Kabini jamana in maa minnu b'a kunna u sigira. Quelle est la catégorie? Jamanaden jumɛn bɛ yen, kulu jumɛn bɛ yen, jɛkulu jumɛn bɛ yen ko min bɛ jamana in kunna bi kan ale n'u sigira ka jamana in kunkan ko fɔ. Ah non, non. Bon, tu sais que jamana gérer tu ne peux pas gérer le peuple sans le peuple. Hey, Otenye.
Nye min fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ kɛlɛ tɛ kun tɛ ne n'a cɛ wɔyɔ kun tɛ ne n'a cɛ masalu ɲin'a fɛ ma wari ɲin'a fɛ k'a ban'o na o de la Diko wulila parce que Diko b'a fɛ ka wuli non je l'ai dit mais je lui ai demandé d'écouter le peuple malien a k'i tulo ma jɔ jamanadenw ka kumakan ma an'u ka welewelemakan ma ne y'o fɔ ale ye kununko. Vous croyez que moi je vais hésiter de le dire aujourd'hui? Non. Il faut qu'ils gèrent le pays avec beaucoup de considération pour le peuple, pas par le mépris. Aïe. Toutes les catégories, toutes les sensibilités, sans exception, où sigi furani sisan jɛ k'a fɔ an ni ninnu sigira jamana ko in bɛ nin cogo la an b'a fɛ k'a kɛ tan a y'a jija an ka ɲɔgɔn minɛ o ma kɛ ko in na a tɛ kuma maa fɛ an ni maa tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jumɛn gérer ça quand même mais c'est des choses quand même il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui à ka kan minnu bɛ jamana kunna qu'ils mettent un peu d'eau u ka jija ka yɛrɛ bɔnɛ bɔ kow la ka fɛn considération wɛrɛw bɔ kow la u ni jamanadenw ka sigi u ka kuma quelle que soit leur divergence a mana kɛ fɛn o fɛn ye nous sommes condamnés aujourd'hui à se parler et à s'entendre c'est la voie pour le salut où on va périr il n'y a pas de ko in tɛ fɛn wɛrɛ tɛ koyi suya wɛrɛ tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bi ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka jamana in bobolola walima an bɛ to nin fɔba in na jamana bɛ tila an na. Ça, vraiment je voulais le dire. Je ne sais pas le commentaire que les uns et les autres vont en faire. Bon, ils sont libres de commenter comme ils veulent. Traiter Diko, faire de lui tout ce qu'ils veulent. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est notre patrie. C'est le Mali. Bien belle bi, vous pouvez comme bien belle. Il y a une pandémie qui nous a imposé un nouvel ordre mondial. Il y a les partenaires qui sont dans l'impasse aujourd'hui. Ils ont aussi des enjeux et des élections en 2022. On va s'y dire, non, ils sont quand même des hommes intelligents. Non. Il faut que les autorités de la transition, je le dis haut et fort, le repli dans lequel ils se sont mis au Cabo là. Vous ne pouvez pas avoir un président distant du peuple, un premier ministre froid, un vice-président, je ne sais pas, et puis tout le monde est là, non, ça ne marchera pas. Côté marché où? Vraiment, ce n'est vraiment pas. Wallahi Korete, Jamana Hamina Kodo. Moi, il n'y a pas de problème. Mo Bekele, ni Karou Bekele, ni Machite Kelela. Non. M5 ne nous tekelela, Semasi ne nous tekelela, Moré ne nous tekelela. Non, s'il s'agit de ma personne, il faut y tenir Niger. Mais aujourd'hui, il s'agit du Mali. C'est ça qui m'a fait venir ici. Je ne suis pas le parrain de ce mouvement. Non, pas du tout. L'État parrain, l'État président. Mais nous, la yoro yoro jamana ina, ko jamana kodo, ni wallahi ta alaye mbetal. Ambulmau ni Mahmoud Diko ka kuma ye ko ale ko a segira Misiri kɔnɔ maaw bɛ nin kuma ninnu fɔ répété Diko nɔfɛ u t'a kɔrɔ dɔn ale ye alimami de don dɔw k'a segira Misiri kɔnɔ don dɔw k'a bɔra Misiri kɔnɔ don dɔw ko Misiri yɛlɛmana ka kɛ politique QG mais kuma ninnu il faut pas que mɔgɔw k'a répéter a nɔfɛ janfan kuma don alimami yɛrɛ k'a fɔ n bɔra Misiri kɔnɔ n segira ka na Misiri kɔnɔ
nin ye kuma a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan dɛ minnu b'a la ko alimami don hali bi an ko alimami kɔrɔ don n bɔra misiri kɔnɔ nka a bɛ k'a fɔ ni kɔrɔ jumɛn ye n'a y'a niyɔrɔ sɔrɔ a b'a fɔ ko ale alimami de ye n segira misiri kɔnɔ n'a niyɔrɔ bilala farati la a bɛ wuli ka bɔ a ko n bɔra misiri kɔnɔ n nana tuguni ko jamana taabolo man ɲi a dun ye fɛn o fɛn kɛ daden na k'a bɛ misiri kɔnɔ jamana ni halaki tɛ fila ye dɔ kɛra dɛ kalo 6 farabugukaw filɛ nin embargo kɔnɔ Mamudu Diko ma bɔ kɔngɔ bɛ maaw kan ye minɔgɔ b'u kan maaw ka foro jenina hectare 30 40 ka jeni ka ban terrorisiw fɛ Mamudu Diko ma kuma ni y'a kalo joli ye Mopti mara kɔnɔ duguw bɛ ka ti bɔgɔbɔgɔ ka musow fa ka denmisɛnninw fa ka jiginɛ jeni ka dugu jeni ka ban Mamudu Diko ma bɔ k'a bɛ misiri kɔnɔ fandanw ka du tira zone aéroportière la u ye makaritɔ kuma bɛɛ fɔ muso kumana yan ka fɔ k'u sera Mamudu Diko baraka ma sɔn k'u reçoit Diko ma bɔ a ma kuma transition faamaw k'u ka bɛɛ lamɛn ani nin ye hakilina kelen u pa k'o tɛ k'u ka bɛɛ lamɛn Diko y'a fɔ da ko CNT bɛ sigi ni décret min ye o décret sɔsɔra ka M5 kɛ den kɛrɛfɛ ye ka parti politique kɛ den kɛrɛfɛ ye Diko ka mɔgɔw taara ka bila kɔnɔ Diko ma kuma a ko c'est bon Semasi ni M5 ye tɛlɛ ci fo ka taa gosili b'o la ka laban ka M5 gɛn ka bɔ k'o bila kɛnɛ ma imam ma kuma se kɛra ma gwada t'a la nin bɛɛ kɔfɛ ayiwa alimami nana ko a bɔra misiri kɔnɔ ko a nana k'ale kun filila tugun dɛ k'a filila ko a filila tuguni de ko ka fɛɛrɛ kɛ Mukutari Wani fana ka bɔ yen an balimaw u ko an ma 2012 yan ko ni maa o maa ma voté IBK ye k'i tɛ silamɛ ye ko silamɛw ka candidat don ko ala ɲɛsiranya b'a ba ko n'a kɛra président ye Di Koɲɛ ni Gulɔ Koɲɛ k'an b'a bɛɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko Jibirila wa f'u ye u ye IBK ta kalo damadɔ ko IBK tɛ ka dayɛlɛ u taara CICB la ka taa IBK menacer o kɔfɛ a y'u wele tout allait bien fo 2017 fo Diko dabɔlen mission de bons offices la a n'a million Diko wulila ko Bobo ye nɔ dɔn a ye maliyɛn wele ko Jibirila nana dɛ k'a fɔra ko Mali tɛ sabati ko ni Bobo ma taa u y'o gɛn ko a yiral'u la ko maa min ko n'o bɛ se ka Mali sabati ko Bobo don u y'o sigi o fana banna u ka ko kuntankɛw ma waati min u ko Jibirila nana k'a fɔra ko Bobo ko n'a ma bɔ jamana kunna ko hɛrɛ tɛ yen M5 ko lancera u y'o fana gɛn ka IBK gɛn ko nimisara IBK fana tali la ka ma bɛn transition faamaw u ye tɛgɛrɛ ni janjɔ f'u ye ka dugawu kɛ Diko ko k'u ye baara ɲumanba kɛ ko jamana bɛna sigi kura ye bi n'i y'a a kumakan ye transition faamaw ma ko olu fana ko ale nimisara dɛ ko a filila l'éclairé les sages ala ye dongo dɔ dan ale filila a bɛ ka jamana ta tiɲɛ dongo dɔ ka taa n filila tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ye maa min sigi croyant kɛ a bɛna se k'o manipuler n'a m'o manipuler yɔrɔ sɔrɔ a bɛ jama su ka bilo la ko gouvernance a ye peuple lamɛn a ye peuple lamɛn bi ye peuple bila kule la peuple bɛ kule la nin y'a kalo joli ye jɔn ye Diko mankan mɛn personne peuple ye jɔn ye ale de ko don wa ale de ye peuple ye wa
n'a tigɛra la waati min a bɛ wuli ko peuple tɛ cogoya ɲuman na n'u bɛ ka ji suura kan waati min a b'a fɔ ko tabarikala aljinɛ don peuple bɛ ka sa les militaires tombent chaque jour des civils innocents tombent chaque jour imam mago tɛ nin na et il parle du Mali ko peuple transporteurs bɛ kule la ko ça va pas a ye di ko mankan mɛn pourtant u bɛɛ bɛ ka kɛlɛ la waati min u ye nin sababu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ nin bɛɛ ka hakɛ ɲinibaga ye hali déplacé minnu bɛ yan u y'u yɛrɛ kɛ nin bɛɛ ka hakɛ ɲinibaga ye a y'u ɲininka k'u hakili bɛ déplacé la déplacé b'u nɔ na hali bi an balimaw Mahamudu Diko ko k'ale jigi karila bi ko faama minnu bɛ jamana kunna bi k'u tɛ ka maa si lamɛn ko kab'u nana k'u bɛ ka jamana mara u mago tɛ jamanadenw na a n balimaw e ma dɔn Diko tigɛra maliyɛn na e ma dɔn nin ye lagosi dan ye bandaw sigili Diko da b'a la ka bandaw kɛ président ye a si ma kɛ a kɔ gouvernement sigili a da donna la wan ale de nana n'a ye gouvernement in kɔnɔ a ye ka maa dilen min bɛ a bɛ se maa segin ma CNT bɛ ten le cas le plus récent Mokhtar Wane ka primature la ye a y'a ka denmisɛn dɔ placé ye semaine jan tɛmɛnen a kalan t'a la a dɔnni t'a la a expérience t'a la u y'a placé ko Diko ka mɔgɔ don an balimaw o sen tɛ opérateur économique la an bɛ nalen o donc o Diko kelen ka bɔ ko transition autorité tɛ ka maa lamɛn tiɲɛ don kab'u sigira u mago tɛ peuple la nka Diko ye nin kuma fɔba ye wa munna u ma peuple lamɛn parce que u ni Diko de tun bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ baara la ko tant que u n'o bɛ ɲɔgɔn bolo ko kɛnɛ ka ɲi ko maa si tɛ se ka jama bɔ ka bila u la ko tant que u ni Diko bɛ ɲɔgɔn bolo o assurance kɛra k'u sigi tout a été fait pour lui a bɛɛ peuple la ma lamɛn pourquoi parce que u n'ale de tun don o don a m'a fɔ ko a ye jigin a ka taa peuple lamɛn bandaw sigili a m'a fɔ ko a ye taa peuple lamɛn gouvernement sigili a m'a fɔ a ye taa peuple lamɛn a yɛrɛ a ka mɔgɔw di CNT sigili sariya sɔsɔra diɲɛ bɛɛ ye a reconnu a m'a fɔ ko a ye taa peuple lamɛn u y'ale consulter nin bɛɛ la wa a y'a ka mɔgɔ di nin bɛɛ la a m'a fɔ a ye taa peuple lamɛn fo bi u y'a consulter a bɛɛ la point par point ayiwa hakilima bɛ yɛrɛ ɲininka Diko bɔkun ye mun ye bi a ka kuma kɔnɔ a bɛ ka yira ko élection bɛna se ka kɛ nin cogo la wa pourquoi Diko parle des élections transition bɛnkan ye san kelen a tɔw ye Diko kan bɛ ko élection tɛna se ka kɛ tan pour quelle raison n bɛ nalen réunion fɛn o fɛn ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn bɛ sen na an b'a bɛɛ kalama tout. Pour quelles raisons ils ne veulent pas aller aux élections à la date indiquée? Pourquoi? Mun ne bɛ sen na an balimaw ko bandaw ko yɔrɔ ka jan peuple la ko a bɛ palais la ye ko a tɛ ka jigin ka na maa si nɔfɛ le président bandaw a ka nin attitude fɛn ma diya n ye ka bɔ fɛn ma diya n ye ka bɔ c'est aux particuliers d'aller vers l'État et non l'État vers des particuliers. Malheureusement, k'a daminɛ ATT fanga ani IBK ka fanga an ka tiɲɛ fɔ dɛ olu de ye État rabaissé à ce niveau. Jamana kungo de bɛ taa fɔ ha ni karamɔgɔ in sɔnna ha ni karamɔgɔ in ma sɔn jamana bɛ rabaissé jusqu'à ce niveau
C'est à eux d'aller vers l'État. Ils sont quelle institution? Institution du monde. Peuple du monde est mandat de Douma pour agir au nom du peuple. Bandao a reçu beaucoup de gens, mais pas des particuliers. Des individus qui ne représentent rien et personne. On veut ramener le président de la République à ce niveau pour satisfaire telle ou telle personne, les caprices de tel ou tel autre leader religieux, et qui prennent en otage le pays pour leurs égaux. Un homme d'État s'assume. C'est très bien comme posture d'un homme d'État. Mimba dont État est mis, État maganka rabaissé qu'à ce niveau mis, mimbo au grandeur don. Je ne suis pas pour Bandao, je suis pour les principes. Ambalmao. Donc, si Bandao est distant, d'aurait à Yoroka Djan Diko de là, pas le peuple, Diko de do, qui voulait que Bandaoka allait recevoir. Bandaoka taille reçoit. Aba reçoit à quel titre? Quoi ne trophée dans Nanako Djamana Kungotani? Mata Djamana Kachila. Anta don trophée Yemini Anta Dikundon. Ma chite état piégé. Anti reçoit. Bandao Yoroka Djamana Deuna à Korofle parce que Diko de peuple. Ni mogomi Yoroka Djan allait là, au koro Yoroka Djan peuple là. No kele willa abeta Djaman nege. Ko fama mogotaula. Écoutez le peuple, écoutez le peuple. Quel peuple? Et peuple yé bide. Bide yé peuple. Bandao de ko kwa tête d'eau à kasso. Kwa tariswa. Quel est conflani en balmont? Quel est conflani? Ako un premier ministre froid, ko premier ministre Mokhtar Wane ka kun salendo. Ambalmau. Digo badwa kun salendo, pourquoi? Mogo kun salen itaro d'État ko malika here, ko de sega mali bo dinge kono, kano di Bandao ma. Pourquoi? Adado e ma foi kun salendo. Aye kalo jolike e ma foi kun salendo. Ayaka déclaration de politique générale qui est ma foi consalendo phobie. Hakelma ba ere nyininka. Pourquoi Diko di Mokhtar Wane consalendo? Un premier ministre froid akoro deni. Quoi consalendo galabu a galabu mankene? Pourquoi? Parce qu'il croyait que a combat nyena ko mogo consalende fanado. N'ale a sigi a ba manipuler. Ni marché kanga di aka opérateur ube. Ale niro emi o kata kadama. Mogo min kanga boa joro la ale de ko foye. Mogo min kanga nome yoro mi ale de ko foye. Diko kera adama président ye. Ka état ka prérogative ta ka ti dasso état ka prérogative ube ta kadama, il fait ce qu'il veut de l'état. Et ça ne gêne presque personne. C'est ce qui est malheureux. Moi, minkanga wuli minkanga sigi, allez de beau déterminé. Apparemment, on be ka miye, Mokhtar Wane a sigili kuma kalo damene ni fen nuna. A kunkera iba fo mogomi a chawchawra. Iba senti quoi te foi kuna. Mais ni wati laban nuna, on a l'impression que il est de plus en plus vu. Il commence à prendre les choses en main. Apparemment, Abinafo Bandaouye, carte bedama, ka djigisigi, ka renforcer, à ka barakonala. Et ça fait pas plaisir à tout le monde. Parce que d'où fait, marché ka di ou ka opérateur économique ou ma. D'où fait façon na folo ka blaou de ka boloka. D'où be fait mogo munu be nommé service mina olu de kake mim kanga boy olu de kake.
Voilà pourquoi Mokhtar Wan ko kun salen don. Parce que u kun ɲɛna u bɛna manipuler ka don da min fɛ a ko a tɛ. Bubu ta ɲɔgɔn na. N denkɛ don. Laji Burama denkɛ ye nin ye. Nin y'an yɛrɛ denkɛ ye. An b'a dɛmɛ. Dɔnniya b'a la kojugu. U y'o nommé. Se kɛra Bubu ma. A ko a ye nin wariko in lajɛ. Bubu ko a tɛ se ka kɛ. Jamana tɛ se. A ko Bubu fana ka taa. Mokhtar Wan, n'i ye Diko ka kuma ta ka lamɛn, i b'a ye ka fɔ a diminen bɛ président de transition Bandaw kɔrɔ nka a ka cible a ka nin posture kɔnɔ a ɲɛsinnen bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Anw tulo b'a la fana ko remaniement kan ka kɛ n'o ye gouvernement falen ye. O gouvernement falen kɔnɔ Diko ka ministre minnu bɛ yen olu de bɔtɔ don gouvernement na wa? O gouvernement do wa? La question est là. Pression de bɛ ka kɛ ka Mokhtar Wan bagabaga wa? Pour que olu ka to yen wa? La question est là. Ou bien a b'a fɛ ka Mokhtar Wan détruire ka mɔgɔ wɛrɛ de bila premier ministre ya la Mokhtar Wan nɔ na wa? La question est là encore. Ani Ala sɔnna ma an ka taa dɔrɔn. Nin bɛɛ bɛna jɛya dans quelques jours. An balimaw. Donc, imam ka kuma ko mankan t'ale ni M5 cɛ. Fuse ni Amion Gindo ka kɛnɛ a kun invitera a bɛ ka nin kuma fɔ yen de. Est-ce que o kuma fɔ yɔrɔ y'o ye? Kɛlɛ tɛ ni M5 cɛ, kɛlɛ tɛ ni Semasi cɛ. Jɔn y'a ɲininka ko kɛlɛ b'u cɛ? Ale de bɛ ka nin bɛɛ fɔ. Munna a bɛ ka nin fɔ? Parce que a b'a dɔn pour que a ka transition fanga kɛlɛ fo a ka ye kulu dɔ de kɔnɔ. Ale tɛna se ka kulu wɛrɛ sigi bilen. Mɔgɔw dalen t'a la bilen. Il faut que a ka segin ka na M5 de kɔnɔ. N'a segira ka na M5 kɔnɔ, a bɛ se k'o jama dalajɛ. Ji min de nɔ don ne kun tɛ. A baara daminɛna. An bɛna s'a ma sisan. O kama an balimaw, anw ko ani ni sɔrɔsi ninnu ani gouvernement cɛ o y'u kungo y'u bolo. Olu de jɛra ka jamanadenw janfa fo ka se bi la. O kungo b'u yɛrɛ bolo, anw tun y'a sudaw la n'u ma faamu a b'u bolo ye. An ka kuma bɛ mun kan an balimaw? An ko n'i ye jateminɛni kɛ nin ko kɔnɔ, i b'a ye k'a fɔ Mahmoud Diko a b'a fɛ ka M5 récupérer ka da mun kan ani cogo di? Choguel Kokala Maïga, il doit faire attention. Il doit faire attention. A ye min fɔ ɲɛta télé kan o dongo plainte ko kuma na i b'o kuma ta k'a lajɛ i b'a faamu comment Choguel prépare le terrain pour que Mahmoud Diko ka segin ka na M5 kɔnɔ. A ye min fɔ plainte ko ninnu na Diko taara plainte min kɛ ne kan Sarafo kan n'o ye M5 jeune dɔ ye ani Amara Bacili o fana ye M5 jeune dɔ ye ani CDR Lassana Simaga kan o kuma Choguel ye min fɔ ko Diko y'o fɔ ale fana ye. An ka Choguel lamɛn. Dɔ y'a fɔ ko Diko ye janfan kɛ, dɔ y'a fɔ ko Diko ye janfan kɛ, dɔ y'a fɔ ko Diko ye janfan kɛ. Diko ma kuma, Diko ma kuma. Dɔ bɛ k'a nɛni, mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn convoquer hali bi M5 jeunes dɔw u y'u convoquer gendarmerie la ko Diko de ye plainte posée u kan. Ne dun y'a mɛn kunun Diko ye vidéo dɔ d'i ma k'a fɔ ko an ka jɛmukan tɛmɛnen ko k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ. Olu dun fanga ni pour que ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u bɛ ka M5 mɔgɔw convoquer kelen kelen hali bi sɔgɔma in ma a b'a fɔ u bɛna ko Sarafo a bɛ gendarmerie la hali sisan ka papier wɛrɛ ko Diko n'a denw de ye plainte k'a kan. O ye mun ye ka M5 ni Diko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la ka M5 ni Diko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la ka M5 ni Diko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la. Fanga min ka baara n'o ye olu bɛ ka jamana jɔ. Donc o de kama mɔgɔ la
an kana ɲina fɛn dɔ kɔ kɔrɔlen ne t'a n tɛ se k'a fɔ ko ni Diko kuma fara M5 kan ko i bɛ k'a tɛ bi mais a kun bɛ gɛlɛya ni M5 kuma fara kan ale kelen tɛ se an faralen ɲɔgɔn kan ka ko in ɲɛnabɔ sisan n'an farala an kana ɲɔgɔn neni an min y'a fɔ k'an bɛ to an ka sira kan an ka to sira kan ale ko k'a seginna ka misiri la an ka ɲɔgɔn dɔgɔya donc o de bɛ senna bi M5 y'a ka sira ta Diko ko ale taara ka misiri la sisan a bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ sisan a bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ sisan a bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ an b'a jate on va regarder faire donc kuma minnu bɛ sen na donc fɛn wɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ nana fɛn o fɛn fɔ o kɔfɛ a bɛ propagande ni galon ni place ɲini na. An balimaw a bɔra ka nin kuma mɛn Mahmoud Diko Choguel ko mɔgɔw de bɛ k'a fɔ ko a ye janfan kɛ o kɔrɔ Choguel b'a fɛ ka ko ladilan comme si Diko ma M5 janfan. Voilà comment le retour de l'imam Diko se prépare kana M5 kɔnɔ o yɔrɔ fana tɛ anw ka sira ye on parle des faits de l'actualité parce que imam bɔra M5 kɔnɔ a donna kɔnɔ o t'anw concerné parce que anw tɛ M5 tɔnden ye bi an ka hakilina ye kelen ye transition taabolo kan nka anw tɛ M5 membre ye k'an bɛ M5 kɔnɔna ko jalatigɛ n'i ye Choguel ka kuma lamɛn i b'a faamuya k'a fɔ maaw bɛ ka Diko fɛrɛkan ma ni yɔrɔ min ye o ye k'a ye M5 janfan a kun t'a dɔn n'a ye M5 janfan ale yɛrɛ bɛna affaibli k'a dili tigɛ aujourd'hui Choguel bɛ ka ɲini ka o kogo de mun ko mɔgɔw ko k'a ye M5 janfan ko dɔw bɛ ka a lagosi ko dɔw b'a la fana ko a ye plainte kɛ M5 mɔgɔ dɔw kan an balimaw Choguel ko ale sera Mahmoud Diko ma ka taa Mahmoud Diko ɲininka ko Diko ye a fɔ ale ɲɛna ayiwa ko ale ma plainte kɛ maa si kan ale den ma plainte kɛ maa si kan ale ka du kɔnɔ mɔgɔ si ma plainte kɛ maa si kan ko o mɔgɔ tɛ ale ka so min bɛ se ka t'o kɛ ko a tɛ yen an balimaw a kɛra baara ye dɛ nin ɲɛta tele kelen sanfɛ Diko yɛrɛ da ye min fɔ ani Choguel bɔra ka min fɔ ko Diko y'o lakale ale ye an ka o fana lamɛn an balimaw. kunnafoni sɛbɛn walima kibaruya dɔw bɔra n'a ye k'a fɔ i ye plainte porté dɔw contre la ka taa min bɔgɔti nin kɛnɛ kan halisa maa dɔw bɛ digida olu nɔfɛ maaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ imam Mahmoud Diko de ka plainte don walima imam Mahmoud Diko sen bɛ u ka datuguli la kaso la e delila ka maa dɔ tugu kaso la i ye plainte porté. Ala k'an da nin kɛra mɔgɔ ye imam ne kɛra mɔgɔ ye ne de don a ka d'a ma kɛ ko ne taara don polisi la a ye k'ale wele a ye mun kɛ n na a ma kɛ abada a ma kɛ abada a ma kɛ abada. imam o kuma dun tugutulen don an ka jamana kɔnɔna na. non n bɛ k'a f'i ɲɛna de ne tɛ se ka mɔgɔw bali k'u ta fɔ mais ne bɛ k'a f'i ye de ne kabini Ala k'an da ne kɛra mɔgɔ ye k'a fɔ ko ne yɛrɛ taara jɔ polisi la walima nin kɛnɛ a y'a wele a k'a ɲininka mun n'a ye nin kɛnɛ a ma kɛ abada kabini kɛra maa ye a ma kɛ fɔlɔ kɔni a ma kɛ ne b'a wele polisi la n t'a fɛ mɔgɔ k'an wele ne yɛrɛ t'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ k'an wele n ma deli ka wele fana ko n taara ɲininka n dala kan na ko n y'a fɔ tan n y'a fɔ n welela ko minnu na o tɛ bi ko ye ne la ka taa ni sécurité d'État la o bɛ ka fɛn dɔw fɔ kabini Musa Tile ko de référendum ko la a don kama n ye kuma fɔ n ko ni maaw ma sara référendum la ka bulletin ta k'a don k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye a ka di ye i ka mara ni nin ye nin dun tɛ Ala ta ye a kɛra ta ten o tuma i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ n delila k'o kuma sugu fɔ nin wele o la
tani dans la case ko e ni fo ni bo te ko te ko parce que le monsieur kira no so bora ko ne hakili bala ni mo de fora ñoo bantara ñoo fe police la ou bien gendarme la ma ka para na ka donc maro madatura ko mi dane ala de ba ko ta ni mam no wele la fana fona to no fe modo wal man dendu wal ma famro do mun be laminina bon na digirula al ma to na ma fona do ko be ne fa be ne dum fa be ne muso fa be famro fa ne ambalmao ne Mahmoud Dicko rek makan a bɔra ka fɔ ko ale yɛrɛ ma deli ka taa jɔ polisiso la walima gendarmerie la ko ka plainte kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɔ k'a taara jɔ ye a ye papier de kɛ k'a di avocat ma ka signer a tɔgɔ la ka mandat di a denkɛ ma k'o ka taa kɛ a ye jeu de mots de kɛ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Mahmoud Dicko ko a bɛ se ka kɛ ale den dɔ wala a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de taara kɛ a yɛrɛ y'o fɔ nin kuma in kɔnɔ nka Choguel ye min fɔ o ɲɛta TV kelen kan n'a bɔra k'o lamɛn sisan Choguel ko Mahmoud Dicko y'a fɔ ale ye ko ale m'a kɛ ale den m'a kɛ ale ka famille mɔgɔ si ma plainte porter anw kan gendarmerie mɔgɔw policier mɔgɔw tribunal mɔgɔw olu caman dabali bannen don ko tiɲɛna ko olu dalen tɛ olu tɛ da fɛn na tugun quoi anw tun bɛ fɛn caman fɔ a dɔw yɛrɛ tun t'a miiri ko nin bɛ se ka kɛ quoi ko alimami don k'ale tɛ n badenw ni semaine tɛmɛnen sarafo welela tuguni gendarmerie la o kɔfɛ samedi tɛmɛnen Lassana Simaga o welela gendarmerie la Dicko ka nin plainte kelen a b'a la ko ale n'a ka famille mɔgɔ nɔ tɛ min na n'o bɔra yen Amara Bacili tɔgɔ bɛ yen o fana kan ka wele ne tɔgɔ b'a la n'a sera tribunal la taga ma an bɛɛ bɛ wele tribunal la an balimaw i ye nin kuma ye Dicko ko sarafo ale ni ne de welela biji la an ɲɛ de dara procuration ani plainte kan biji commandant Musa a y'a ɲininka nin bɛɛ kɔfɛ alima de bɛ ka nin kuma fɔ tan un imam sarafo welela biji la a kɛra jatigɛ min ye a furumuso kan dɔɔnin tɛ o welelen kɔfɛ u tilala ka wele gendarmerie la tuguni semaine tɛmɛnen muso kun lajɔlen don kɔnɔ na a tiɲɛna garisigɛ tiɲɛna cɛ bɛ dusukasi la dɔgɔtɔrɔso la o don na a tilenna ka si fo su fɛ a bɛ ni muso ye dɔgɔtɔrɔso la garisigɛ tiɲɛna pendant ce temps nin kuma bɛ sen na ala Choguel o de la n ko a ka farati kosɛbɛ Mahmoud Dicko a bɛ ka na ni nin sira de ye pour que ka segin ka don M5 kɔnɔ Choguel ko o kuma ko Dicko y'a fɔ ale ye ko ale tɛ ale den tɛ ale ka famille mɔgɔ tɛ Choguel yɛrɛ y'a jalatigɛ ko sɔrɔsiw de ka baara don ko sɔrɔsiw de bɛ ka plainte kɛ anw kan Dicko tɔgɔ la ko pour que Dicko ni M5 hali bi ko k'u ka bɛnbaliya ko ka juguya
ko k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na Choguel min bɛ ka nin fɔ Choguel b'a dɔn ko tiɲɛ ye min ye malheureusement nin yɔrɔ a filila fo k'a dama tɛmɛ a filila kojugu comment sɔrɔsiw bɛ taa plainte kɛ anw kan Diko tɔgɔ la Diko ɲinɛ ma o bɛ se ka faamu cogo di Diko yɛrɛ da ko k'i b'a sɔrɔ k'ale den dɔ de don walima k'ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ça veut dire qu'il est au courant a b'a dɔn min don il le sait. Comment un cabinet d'avocats peut prendre des risques ka dossier kɛ Diko tɔgɔ la ka t'o bila tribunal la k'a sɔrɔ Diko ma fɔ a ye comment un cabinet d'avocats peut faire ça c'est pas vrai o ka bɔ yen anw kumana k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ an ɲɛ de dara papier kan bijila ye parce que an y'a exigé u k'a yira an na Diko den tɛ se ka plainte kɛnɛ kan a muso tɛ se ka plainte kɛnɛ kan a ka denbaya tɛ se ka plainte kɛnɛ kan ma deli k'u tɔgɔ fɔ n t'u dɔn ni fɛn fɔra i ma i yɛrɛ de bɛna i ka plainte don jɔn bɛ se k'o kɛ ale ɲinɛ ma qui pour que plainte ka reçoit fɔlɔ ko kɛra e min na wali fɛn fɔra e min ma e de b'a kɛ pour que plainte ka reçoit an balimaw anw ko o la k'a fɔ Choguel qu'il fasse attention Issa Kandim ale ye Diko ka ɲini ka sutura cogo bɛɛ la nin sira kan condition bɛɛ la Jim ta bɛ ɲini ka kɛ fɛn min ye bɛɛ ɲɛ b'a la anw ko an ka analyse la n ko a kana kɛ maa si ɲɛna ko kɛlɛ de bɛ Diko ni Issa Kandim cɛ n ko foyi t'u cɛ n ko jeu don a kuma a bonyanen bɛ maa caman hakili ma maa caman ye ne yɛrɛ wele ko fili b'o yɔrɔ la k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de la bi n ko n y'a faamu aw bɛ ka min fɔ ne y'a bɛɛ faamu wa ne b'o bɛɛ kalama n fana bɛ ka nin fɔ sababu min na n b'o dɔn fɛn o fɛn mana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a ye u bɛɛ bɛna bɛn sira kelen de kan u bɛ tila ka segin ka na bɛn point kelen de kan Diko denmuso a jeli a wolowoloden o de bɛ Jim kunna a wolowoloden furu ma sa o furu bɛ muso de fana b'a kun a ma denmuso bɔ a denya la fana a den don toujours a woloden a jeli minnu bɛ kalo-kalokan na a den tɛ a ka lamɔ den don u b'u yɛrɛ tromper anw tɛ a jeli de don o de bɛ Jim kunna a muso don o kuma maaw k'o kuma cogo dɔn u ka segin ka filɛli kɛ ko in a mana munumunu cogo cogo a bɛ segin ka n'a nɔkɔrɔ la o y'anw ka jateminɛ ye an balimaw an bɛ bɔ nin sujet kɔnɔ ka yira k'a fɔ Imam Diko ani transition mɔɔw u ka tɛmɛ n'a ye hali bi o y'u yɛrɛ dama ka duel ye anw sen tɛ don o duel la o y'u ka ko y'u bolo an y'u ladi ka segin k'u ladi u ma mɛn u tilala ka fara Diko kan k'a fɔ k'u bɛ anw si la tunu an k'o tɛ baasi ye aw bɛ tila ka n'a faamu aujourd'hui ils sont en train de comprendre anw tun bɛ ka min fɔ transition faamaw ani sɔrɔsi ninnu maliyɛn kelen tɛ yen min bɛ u juguya la maliyɛn fɛn fɛn bɛ k'u kɛlɛ bi a 90% Diko kow de don Diko y'u bila min na a n'u bɛ tiɲɛni min na Diko tɔgɔ la k'u b'a dɛmɛ parce que croyant que u ka allié don kɛlɛ fɛn fɛn ɲɛsin bɛ transition mɔgɔw ma bi a sababu filɛ nin aujourd'hui maa caman bɛ kaso la u somɔgɔw u jɛɲɔgɔnw u ni sɔnja ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na Diko ko k'a t'a kalama k'a tɛ nin si kalama ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye a ye aw bila fɛn o fɛn na k'a kɛ
a ye fɛn fɛn kɛ a kama a bɛ n'a fɔ ko a t'a se kalama n t'a se kalama ma bɔ a kalama a b'aw bila tiɲɛni fɛn fɛn na n'aw mangoyala bi il va dire k'a t'a se kalama wa k'a y'a fɔ aw ye k'aw k'a dabila k'aw kɔ tɛ en balimaw aujourd'hui la stratégie c'est quoi ka segi ka na M5 la n'a segira ka na M5 la transition faamaw u bɛ n'u kɛlɛ cogo jumɛn a bɛ na fɔ ko IBK ka mɔgɔ kelenw ko sɔrɔsiw ni olu de bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ n'o kuma de fɔ ka du mɔgɔ hakili la parce que aujourd'hui foyi tɛ yen a bɛ na fɔ a bɛ min ta ka maliyɛnw kɛlɛ hali gɔrɔjigɛniya donna jamana kɔnɔ kalo fila Mbuye bɛ mankan na kutuba la don o don kalo fila Diko ma kuma gɔrɔjigɛniya o projet bi de a bɛ na kuma a tɛna se k'o kuma ta fana k'a bɛ o kuma lakale ka sababu kɛ bɛɛ y'a ye a y'i da den o kan mun na parce que ani faamaw bɛ ɲɔgɔn bolo nin kelen de kɛra IBK la comment a bɛ na transition a bɛ na jama muruti ka bila u la a ye peuple lamɛn a ye peuple lamɛn n'o bɔra yen a b'a fɔ ko IBK fanga ko mɔgɔw de bɛ ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi en balimaw j'entends des versions ko IBK yɛrɛ de ye coup d'état k'a yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ ka fɔ eh Allah c'est sérieux c'est très grave u bɛna dossier wɛrɛ min ta u bɛna fɔ ko fagali minnu kɛra ko Bobo Cissé nɔ don martyrs les martyrs nin y'a kalo joli ye depuis coup d'état kɔfɛ ni Diko nin yɔrɔ dira aw ye martyr ko kuma mɛn Diko dabile a y'o kuma bila pewu ka bɔ o kɔnɔ u bɛ n'o kuma ta u b'a fɔ Bobo nɔ don pour quelle raison parce qu'ils pensent que Bobo est candidat ni Bobo ye chance sɔrɔ ka kɛ président ye ale Diko ka ko bantɔ don mɔgɔ minnu sara an k'o o kuma ta an k'o da Bobo Cissé kun k'o image tiɲɛ n'o kuma ye a bɛna bɔ n'o kumakanw de ye bɛɛ k'i sigi ka filimu natɔ lajɛ anw y'a fɔ cogo min a tɛ bɔ o la nka anw dan bɛ ko kun na nin si tɛ anw ka mankan ye anw ka sira tɛ nin si la nin y'o ni transition faamaw ka ko y'u bolo n'o y'a bila yɔrɔ min jama n'u lajɛ anw ye observateurs ye anw kɔni ye ramasseur de balles de ye nin match la ni ballon bɔra an b'a ladon n'a bɔra an b'a ladon anw ye ramasseur de balles ye anw tɛ jouer a ye tɛmɛ n'a ye